علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان محترم، یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، 40ویں کی محفل ہے۔ محترمہ مرحومہ کے لیے سب یک زبان ہو کر دعا فرماؤ کہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے، اور ہمارا آنا یہاں پر بیٹھنا ایصال ثواب میں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ عزیزو، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس وقت اس کا ٹائم نہیں کہ قرخانی 40واں تیجا ان سب کے معنی ہوتے ہیں ایصال ثواب، کسی کی طرف ثواب منتقل کرنا۔ کہ لمبی بحث ہے، اگر میں اسے شروع کر دوں تو 12 گھنٹوں میں بھی میں نہیں کمپلیٹ کر پاؤں گا۔ المختصراً عزیزم مقرباً میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نے اپنے بچوں پر، اپنی بیگمات پر، ہماری ماؤں پر، امہات المومنین پر فاتحہ بھی پڑھی، کھانا بھی کھلایا، دعا بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آتا ہوں اپنے اس متن کی طرف، اور میرا رب بڑی خوبصورت جملے فرماتا ہے۔ رب تو ویسے خوبصورت ہے، سبحان اللہ، وہ تو ویسے رحمان ہے، ویسے رحیم ہے، ویسے کریم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر کرنے پر آتا ہے تو صغیر کو کبیر کر دیتا ہے، چھوٹے کو بڑا کر دیتا ہے، بڑے کو چھوٹا کر دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، اعلیٰ کو ادنا کر دیتا ہے۔ وہ رب لم یزل جب کرنے پر آتا ہے، وہ غفور الرحیم اللہ ہے کہ جب وہ کرنے پر آتا ہے تو پتھر میں سے ایک اونٹنی کو پیدا فرماتا ہے، جب کرنے پر آتا ہے تو اسماعیل کی ایڑی میں سے آب زمزم کا اللہ اکبر چشمہ جاری کرا دیتا ہے۔ اگر کرنے پر آتا ہے تو یعقوب جب رو رو کر اپنے بیٹے کی یاد میں آنسو بہائے تھے، نابینا ہو گئے تھے، جب یعقوب کے بیٹے یوسف کی جیسے کرتا قمیض ان کی آنکھوں پہ رکھی، اس نبی کی نسبت سے دوسرے نبی کو ایسے فیض ملا کہ وہ نابینا آنکھیں بھی بینا آنکھیں ہو گئی تھی۔ اگر ہم نے دین پہ رہنا ہے تو ہم نے دین کو فالو کرنا ہوگا، اگر ہم نے قبر میں اترنا ہے تو دین کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، اگر ہم نے جہنم سے بچنا ہے تو ہم نے دین کو سینے سے لگانا ہوگا۔ صرف لا الہ کہنے سے کام نہیں بنتا، الا اللہ کہنے سے کام نہیں بنتا جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، ہر بندہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ انا رکھتا ہے، مگر جب یہ انسان اپنی اس انا کو ختم کر دے تو یہ پھر بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بن جاتا ہے جی؟ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ بندہ بن جاتا ہے، اور بندے کی ٹرانسلیشن کیا ہے، میننگز کیا ہے؟ بندہ اسے کہتے ہیں جو بندگی کرے۔ سبحان اللہ، ارے صاحب، بندہ اسے کہتے ہیں جو بندگی کرے، اور بندگی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تک ہم نے یہ بھی سوچا ہے، ہم نے دنیا کا یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، گھر کو سجا لیا، زمینوں کو سجا لیا، اپنا نام بنا لیا، سارا کچھ کر لیا، پراپرٹی بھی ہم نے خرید لی، جناب والا ہم نے
जनाब वाला बड़े बैंक बैलेंस भी अपने बना लिए, हमने सारा कुछ कर दिया, बड़े ऊंचे ऊंचे बंगले भी बन गए, मगर कुर्बान जो दीन हमसे बहुत दूर है, इश्क मुस्तफा हमसे बहुत दूर है, अल्लाह की रिजा हमसे बहुत दूर है। अरे ईमान वालो, और मैं आपके दिलों को झंझोड़ता हूँ, अपने दिल की ये दर्द आपके दिलों में डालना चाहता हूँ। हम सब कुछ बन गए, हमारी पर्सनैलिटी भी बन गई, दुनिया की हद तक हमारी एफिशिएंसी भी बन गई, दुनिया की हद तक हमारी इज्जत भी बन गई, दुनिया की हद तक हमारी मरूवत भी बन गई, दुनिया की हद तक हमारा इखलास भी बन गया, दुनिया की हद तक आओ मैं डंके की चोट पे बैठा हूँ, ये दुनिया की तमाम चीजें यहाँ पर रहेगी जब तू कब्र में उतारा जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरी मारूजात आपके लिए हैं, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अब जरा तवज्जो फरमा के सुने सुने सुने। हाँ, अगर हम सुनेंगे तो कुछ पा जाएंगे, इश्क मुस्तफा से अपना रिश्ता जमा जाएंगे और सीधा रास्ता देख भी जाएंगे और दिखा भी जाएंगे। तो मेरे अजीजों, बरादरम, मुकर्रम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि खुदा के लिए वो रब है राज़िक, सब कुछ उसने दिया। अल्लाह ने फरमाया ये चांद तेरे लिए, ये सूरज तेरे लिए, ये पानी तेरे लिए, ये जवानी तेरे लिए, ये बीवी तेरे लिए, ये बहन तेरे लिए, ये माँ तेरे लिए, ये तमाम दुनिया की जो आसाइशें हैं वो तेरे लिए, दुनिया के सितारे तेरे के लिए, दुनिया की हवा तेरे लिए, दुनिया का ठंडा पानी तेरे लिए, दुनिया का खाना तेरे लिए, दुनिया का मीट गोश्त हलाल तेरे लिए, दुनिया का चिकन हलाल तेरे लिए, फरमाया दुनिया का मटन हलाल तेरे लिए, फरमाया सवारी तेरे लिए, जहाज तेरे लिए, कुरान तेरे लिए, फरमाया सारा कुछ तेरे लिए, तू मेरे लिए। अब रब की बात पर गौर करवाना, फरमाया सारा कुछ तेरा, डिग्रियां तेरी, मकामात तेरे, मर्तबे तेरे, मंजिलें तेरी, सहाफत तेरी, सारा कुछ तेरा, तू मेरा। और एक बात और अर्ज कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके सामने दीन की बात कही जाए और उसको मजा आ जाए, समझो ये मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम अपनी गर्दनों को नीचे झुकाकर देख सकते हैं, हमें इन बातों में मजा आ रहा है या दिल उकता रहा है। अगर हमें इन बातों में, इन दीन की बातों में अगर हमें मजा आ रहा है, हमें रब का कुरान सुनने में लज्जत आ रही है, मुस्तफा का फरमान सुनने में हमें लज्जत आ रही है, हमें ताकत की कैफियत नाजिल हो रही है, तो समझ रहे मुसलमानों, रब ने काबा की कसम, आप ऐसे मोमिन हैं कि कब्र में बाद में जाएंगे, मोहम्मद की ज़ियारत पहले हो जाएगी, कब्र में बाद में जाएंगे और रसूलुल्लाह की ज़ियारत तुम्हें पहले हो जाएगी। हमारे पल्ले क्या है, हमें अकड़ किस चीज की है? दुनिया के चंद मुरब्बों की अकड़ है, दुनिया की चंद पौधों की अकड़ है, दुनिया के चंद पैसों की अकड़ है। ये तो पता तब चलेगा जब कब्र आएगी, जब हशर का दिन आएगा। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना एक नायब पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्तों को बताओ तुम्हारी क्या राय है? पता फरिश्तों ने क्या अर्ज की? अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह तू ऐसा नायब बनाएगा जो जमीन पर जाकर दंगा फसाद करे, खून रेजिया करे, तेरी नाफरमानी करे, तेरे अहकामात को बचा ना लाए, 5 वक्त की नमाज न पढ़े, सूद खाए, रिश्वत खाए।
ब्लैक मार्केटिंग करेंगे या अल्लाह दंगा फसाद करेंगे, मालिक बुरे काम करेंगे, तेरी बात नहीं मानेंगे। अब हम अपने गिरवानों में झांक कर देख लें कि रब क्या कहता है, हम क्या करते हैं, रब क्या फरमाता है, हम किस तरफ जाते हैं, वो क्या रास्ता दिखाता है, हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। ईमान वालों तवज्जो करो, मेरे रब्बे जुल जलाल ने, रब्बे कबीर ने, रब्बे काबा ने कुर्बान जाऊं क्या फरमाया, फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों अताजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों तुम सही कहते हो। फरिश्तों ने कहा ऐ मालिक क्या हम तेरे हमदो सना नहीं कर रहे, हम तेरी इबादत नहीं कर रहे, मालिक हम सजदों में कोई कमी रखते हैं, मालिक हम रकू में कोई कमी रखते हैं, मालिक हम नमाजों में कोई कमी रखते हैं, मालिक हम कोई फर्माबरदारी में कोई कमी रखते हैं, हमारे अलावा तुझे बनाने की क्या जरूरत है, अब तू और क्यों बनाता है। तो रब्बुल जलाल ने फरमाया ऐ फरिश्तों ठीक है जुमले को नोट करना और लफ्ज की लज्जत हासिल करना, लफ्ज का प्यार अपने दिलों में लेकर जाना, इंशाअल्लाह कमाल के दर्जे पर पहुंचोगे, मोहब्बत ही मोहब्बत पाओगे, इश्क ही इश्क पाओगे, लुत्फ ही लुत्फ पाओगे, जन्नत ही जन्नत पाओगे। अल्लाह अकबर। रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ फरिश्तों तुम भी ठीक करते हो, तुम्हारी निगाह फसादियों पर है, मेरी निगाह मोहम्मद के गुलामों पर है। वो लोग जिनको देखकर रब याद आए, सुभान अल्लाह, जो रब के रास्ते में बुलाए, रब के दीन के अहकामात सिखाए। मेरे दोस्तों उनसे जुड़ जाओ, ये तरीकत के लोग हैं, तसव्वुफ के लोग हैं जो अपनी अना भी ख़त्म करते हैं, आने वाले की अना भी ख़त्म करते हैं। जब अना ख़त्म हो गई तो शैतान ख़त्म हो गया, जब शैतान ख़त्म हो गया तो फिर रहमान आ गया। दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हम सबको सिरातो मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।